2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, up. Now ready? Go! भागते यार स्टेप पे। जल्दी जल्दी दौड़ कर 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 भागो सब जल्दी। पुशअप्स करना है जल्दी जल्दी जल्दी। 25 पुशअप्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, go! तेज और go! Go! और तेज go! नेक्स्ट गो। तेज भाग स्टेप पे। डन। अभी कितना हुआ है? गो। लाइन से ज्यादा भाग जाते हो, लाइन में आप। गो। ना गो। ना नेक्स्ट गो। भाग तेज। सही पैर अप कीजिए, ना घुटना नहीं मुड़ना चाहिए, नाक सटाइए। 1, स्ट्रेच कीजिए बॉडी को। 2, 3, 4, 5, अच्छी तरह से 6, देख रहे हैं सबका बदमाशी। 7, घुटना मुड़ा हुआ है आपका, घुटना नहीं मुड़ना चाहिए। 8, 7, अब घुटना नहीं मोड़िए, घुटना मुड़ जा रहा है। घुटना